सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। चित्रलेखा सिद्ध जोगिनी जोग बल अनिरुद्ध को आनी उषा गृह स्थापन करिछि। दुहिंकर प्रत्यक्ष मिलन घटी। गुप्त प्रणय जना पड़िबारु बाणासुर अनिरुद्ध को नागपाशरे बांधिछि। उद्धार करने को आसिछन्ति कृष्ण बलराम। रुद्र रहिछन्ति भक्त बाणासुर सपक्षरे। शेष पर्यंत कृष्ण एवं रुद्रंकर धनुर्युद्ध संघटित होइछि। सुकोवाच हर पेशिले मेघमाण पवन सरे नंदबाण मेघ समूहे बेगे नासे शंकर नड़ बरसे। गोविंद जल वृष्टि करी तक्षणे अनल निवारी देखि शंकर कोप चिते बेगे बिंधिले पाशुपते। कृष्ण पेशिले चक्र बेगे पड़िला पाशुपतंगे तक्षणे कला भस्म सार युद्ध देखंती सुरनर। रुद्र शरीरे गोपीनाथ जृंभण शस्त्र कले घात पुणी मोहन शस्त्र धरी शंकर देहे कृष्ण मारी। तक्षणे अंबिकार मण मोहे पड़िले घोर रण पंचपराण कंठाग्रत तक्षणे होइले अचेत। रुद्र को कराई मोहन चाहिए देवकी नंदन बाणासुरर बल देखी धनु को कले अधोमुखी। गदा खड़ग बाणे हरि द्वादश अक्षहिणी मारी गोविंद कले शंख ध्वनि सबदे कंपिला मेदिनी। कार्तिक प्रद्युम्न तुले घोर सबदे रण कले प्रद्युम्न बाणे हर गला मयूर घेनी पलाइला। कुंभांड कुपकर्ण बेनी रामर तुले धनु धेनी युद्ध करती गरुतर देखि कोपिले हलधर। कुशल घेनी बेगे पीटी पड़िले बेनी वीर लोटी सनिध्ये जेते वीर थिले समर छाड़ी पलाइले। सात्यकी तुले बाणासुर निबिड़े करन्ते समर देखिला निज सैन्य नाही संभ्रमे दश दिग चाही। ता देखी बलिर कुमार कोप बढ़िला गरुतर सात्यकी तुले रण छाड़ी धाइला रण भूमि माड़ी। कृष्ण निकटे रथ नेई रखिला चापे गुण देई आकर्षी धनु 500 असुर बल प्रणीत। गुण के बेनी बेनी बाण कोपे बिंधिला गरु टाण रण दुर्मद अति खरे बिंधिला गोविंद उपरे। देखि ताहार बाण वृष्टि गोविंद कले दृढ़ मुष्टि एका बेळे के देवराज बिंधिले सहस्र नाराज। सरर मुखे सर बाजी असुर बाण गला भाजी तक्षणे तिनी सर बिंधि अश्वसारथी रथ छेदी। बाण होइला भूमि पाद गोविंद कले शंखनाद तार जननी पुरे थिला पुत्रर मरण जानिला। सिद्ध जोगिनी से जुकते संग्रामे मिलिला तुरीते कृष्णर निकट होइला अति विरूप प्रकाशिला। केश मुकुला मुंडे चले वस्त्र पड़िला फिटी तले
ବିବସ୍ତ୍ର ଦେଖି ତା ଶରୀର ବିଷ୍ଣୁ ସୁମରି ଗଦାଧର ରୁଦ୍ର ଯେ ପଡ଼ିଥିଲେ ମୋହେ ଜ୍ଞାନ ପଶିଲା ନିଜ ଦେହେ ଉଠି ସମ୍ଭାଳି କଳେ ବର ଶରୀର ଜାତ କଲେ ଜ୍ୱର ସବଦେ ଭୁବନ କମ୍ପିଲା କୃଷ୍ଣର ନିକଟେ ମିଳିଲା ଅଦ୍ଭୁତ ଦେଖି ରୂପ ତାର ଅଳପ ହସି ଚକ୍ରଧର କୃଷ୍ଣ ଆଦେଶେ ବିଷ୍ଣୁ ଜ୍ୱର ଶରୀର ହୋଇଲା ବାହାର ଏବେ ନିଜର ଏକ ମିଳେ ଶୂନ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ଦିଗ ପାଳେ କୋପେ ଯୁଝନ୍ତି ବେନିଜର ସବଦେ କମ୍ପେ ତିନି ପୁର ବଜ୍ର ଶବଦ ଘୋର ନାଦେ ସମର କଲେ ବାହୁ ଯୁଦ୍ଧେ ବିଷ୍ଣୁର ଜ୍ୱର ମହାଘୋର ଦେଖି ଭାଜିଲା ଶିବ ଜ୍ୱର ପଳାଇ ଗଲା ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ଗୋଡ଼ାଏ ବିଷ୍ଣୁ ଜ୍ୱର ପଛେ ଭ୍ରମିଲା ଦଶ ଦିଶ ତ୍ରାସେ କେହି ନହିଲେ ତା ବିଶ୍ୱାସେ 14 ଭୁବନେ ବୁଲିଲା ଶରଣ କେହି ନ ରଖିଲା କୃଷ୍ଣ ବଇରେ କେ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନେ ଅଛି ଯାର ଆସ ନିରାଶେ ଶିବ ଜ୍ୱର ଧାଇଁ ମିଳିଲା କୃଷ୍ଣ ପାଶେ ଯାଇ ଭୟର ଦଇ ଘୋର ନାଦେ ଶରଣ ଗଲା କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ଆରତି କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ଯାଇ କର ଯୁଗଳ ଶିରେ ଦେଇ କାତରେ ଯୋଡ଼ି ବେନି କର ସ୍ତୁତି କରଇ ଶିବ ଜ୍ୱର ଜ୍ୱର ଉବାଚ নমই প্রভু ভাবগ্রাহী অনন্ত শক্তিময় তুহি পরম পুরুষ তু হরি জগতে আত্মা রূপে পুরি তোহর নাহি আদি অন্ত কেবল আত্মজ্ঞানে রত সৃষ্টি পালন সংহারণ তু নাথ পরম কারণ যে নির্বিকার ব্রহ্ম তত্ত্ব বেদান্তে বলন্তি প্রশস্ত কাল দৈব কর্ম জীব এমন্তে পঞ্চমী স্বভাব ভূত সূক্ষ্ম ক্ষেত্র আত্মা বিকার পঞ্চ তো মহিমা লীলায়ে উৎপন্ন হেউ তু নাথ ভাবে দেহ বহু দেবতা সাধু লোক ধর্ম যজ্ঞাদি যেতে শুভ কর্ম এ আদি যেতে ধর্ম হেতু এহাঙ্ক রক্ষণে তু সেতু সাধু হিংসন্তি যেতে প্রাণী তাহাঙ্কু দণ্ডু চক্র পাণি ভূমির ভার খণ্ডিবারে তোহর জন্ম এ সংসারে তোহর তেজে নিজ জ্বর দুঃসহ ঘোর ভয়ঙ্কর তাহার মহাতে যে মোহি ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমি শ্রম পাই পশিলি তোহরে শরণ তুমতে রখ নারায়ণ যাবত জন্তু তোর পাদে শরণ ন পশে প্রমাদে তাবত তাপত্রয়ে দুঃখী কর্মবন্ধনে উপলক্ষী এমন্ত জ্বর বাক্য শুনি